बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की क़बूल इस्लाम का वाक़या। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पेशे के लिहाज से कपड़े के ताजर थे और मुल्क शाम और मुल्क यमन में तिजारत की गर्ज से तशरीफ़ ले जाया करते थे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वक्त नबूवत का ऐलान किया तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक्त मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से गए हुए थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु जब वापस आए तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बारे में मालूम हुआ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को भी दावत इस्लाम दी, जिसे आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने सदके दिल से कबूल किया और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इमाम सहाली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को दावत इस्लाम दी तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बगैर किसी तरद्दुद के इस दावत को कबूल फरमा लिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल करने से पहले ख्वाब में चाँद देखा जो मक्का मुकरमा की तरफ नाज़िल हुआ। हर घर में अलहदा अलहदा दाखिल हुआ। वो चाँद जिस घर में भी दाखिल हुआ वहाँ नूर चमक उठा। फिर वो चाँद मेरे घर में दाखिल हुआ और मेरी गोद में जमा हो गया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अपने इस ख्वाब की ताबीर चंद अहले किताब से मालूम की तो उन्होंने बताया कि जिस नबी का इंतज़ार था उसकी आमद हो चुकी है। तुम उस नबी के दामन से वाबस्ता हो गए और तमाम लोगों से ज़्यादा सआदतमंद हो गए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब खाना काबा के सहन में तशरीफ़ फरमा था और ज़ैद बिन उमर भी मेरे साथ था। इस दौरान उमैया बिन अबी साहलत जो कि शहर था वहाँ से गुजरा। उसने ज़ैद से कहा, खैर के मुतलाशी तुम कैसे हो? ज़ैद ने जवाब दिया, खैरियत से हूँ। उमैया बिन अबी साहलत ने पूछा, क्या तुमने पा लिया है? ज़ैद ने कहा, नहीं। तब उमैया बिन साहलत ने ये शेर पढ़ा जिसका मफ़हूम था क़यामत के दिन सारे दीन मिट जाएंगे और उस सिर्फ एक दीन बाकी रह जाएगा जिसका फैसला अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा। फिर उमैया बिन अबी साहलत ने कहा, जिसका तुम्हें इंतज़ार रहे वो हम में से होगा और या फिर अहले फ़लस्तीन में से होगा। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उमैया बिन अबी साहलत की बात सुनकर मैं वारका बिन नवाफल के पास पहुंच गया, जिन्होंने मुझे कहा, कहाँ भतीजे, एक नबी का इंतज़ार तो है और अहले किताब और उलमाए का इसरार है कि वो शख्स मुल्क अरब की बेहतरीन नस्ल में से होगा। तज़ीब तारीख़ बिन अख्तर में माकूल है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बैस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मुल्क यमन तिजारत की गर्ज से गए। मुल्क यमन में आप रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात कबीला यज़द के एक उमर रशीद आलिम दीन से हुई जो तमाम आसमानी किताबों का आलम था। उसने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो दरियाफ्त किया कि क्या तुम हरम के रहने वाले हो? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हाँ मैं कुरैशी हूँ। और उस आलम ने पूछा कि क्या तुम तयमीमी हो, यानी बनु तयम्मम के से तुम्हारा ताल्लुक़ है? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हाँ मैं तयमीमी हूँ और मेरा नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान है। उस आलम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि तुम एक नबी के साथी बनोगे जो अनकरीब नबूवत का ऐलान करने वाला है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जब मुल्क शाम और मुल्क यमन के सफ़र के बाद मक्का मुकरमा वापस आए तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु को सफ़र की कामयाबी की मुबारकबाद देने के लिए सदरान कुरैश का एक वफ़द आया और कामयाब तिजारती सफ़र की मुबारकबाद दी और कहने लगे कि तुम्हारा दोस्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है और हमारे बावजदाद के दीन के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद की है। हम तुम्हारे ही इंतज़ार में थे। तुम आओ और तमाम मामला अपने हाथ में लो। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर आने की दरख्वास्त की। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, है अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मुझे खबर पहुंची है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को एक खुदा की इबादत की दावत दे रहे हैं और नबी बरहक होने का दावा करते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, मेरे परदिगार ने मुझे एक ख़ास मकसद के लिए
بجا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو خدائے واحد کی عبادت کی تلقین کروں، انہیں برے کاموں سے روکوں، ان تک اللہ عز و جل کا پیغام پہنچاؤں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر فرمایا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی منصب اعلیٰ کے اہل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کی تلقین کرتے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستیاب پر بیعت کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت میں مقبول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دعویٰ نبوت کی دلیل مانگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ملک شام میں ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر بھی تو نے معلوم کی، پھر تو ملک یمن میں ایک عالم سے ملا تھا جس نے تجھے خبر دی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو حیرانگی سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں کی خبر کس نے دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی گواہی دے دی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام مومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مہاجرین اور انصار نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت میں سبقت کیوں کی، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کو ان پر فوقیت حاصل تھی؟ آپ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 4 باتوں میں فوقیت حاصل تھی۔ میں ان کا ہمسر نہیں تھا، اسلام کا اعلان کرنے میں، ہجرت میں پہل کرنے، غار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے اور اعلانیہ نماز قائم کرنے میں وہ مجھ سے آگے تھے۔ انہوں نے اس وقت اسلام کا اظہار کیا جبکہ میں اسے چھپا رہا تھا۔ قریش مجھ کو حقیر سمجھتے تھے جبکہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پورا اذعان دیتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خصوصیات نہ ہوتی تو اسلام اس طرح نہ پھیلتا اور طلوات کے ساتھیوں نے نہر سے پانی پی کر جس کردار کا اظہار کیا تھا اس طرح کے کردار کا اظہار لوگ یہاں بھی کرتے۔ دیکھتے نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو ڈانٹا ہے وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف بھی کی ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس بات کی تائید ترمذی شریف کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، جبکہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قبول کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔